السلام عليكم. بونجور. هذا هو الفقاس ديالنا ديال اليوم، فقاس باللوز، فقاس بسكوي ماروكان وزاموند. غتتبعوا الطريقه اللي قلت لكم في الفيديو، غادي تشوفوه، غادي تنجح معكم ان شاء الله. راه كيجي محمر، كيجي زوين بالصحه. غادي نبداو، غادي نديرو 5 ديال البيضات، 5 جو. غادي نديرو كاس ونص ديال الزيت، ان فيغي دومي دويل. غنديرو كاس ديال الحليب ما عمرش، ان فيغ دو لي با رومبلي. كاس ديال السكر، اللي بغى يزيد السكر يزيد، ان فيغ دو سكر. celui qui veut rajouter il peut rajouter. هنا معلقه ديال المزهر، une cuillère d'eau d'oranger. Je vais tout écraser, un peu de sel, pincée de sel, شويه ديال الملحه. غادي نطحن كل شيء في الماكينه. دابا انا طحنت كل شيء، انا درتو هنا. عندي هنايا اللوز، كاس كبير ديال اللوز مفزقاه في المزهر الليله كامله، واللي نسى يفزقوه على الاقل واحد 3 سوايع. انا شديت اللوزه وقطعتها على جوج. سي لي زاموند coupées en deux. Il faut les mouiller 1 heure avant, 2 heures avant avec l'eau d'oranger. عندي هنايا الزنجلان، grain de sésame. درتو شي شويه، un petit peu laisser sur le feu, un petit peu, 1 minute. حمروا شي شويه. عندي 2 معالق. هنا الزرارع، النافع وحبه حلاوه. 2 معالق، اللي بغى ينقص ينقص، داكشي على حسب الذوق. ici les grains de fenouil. غادي نحرك هذا الشيء اونصومبل، وغادي نزيد الطحين بالتدريج. الطحين خصو يمشي بشويه بشويه. الفقاس ديالكم ما خصوش يكون جاري، ما خصوش يكون قاصح. الا كان قاصح راه كيتقطع لكم في التقطاع وكيتفرقع عليكم في ملي كيكون يطيب. سيروا معاه غير بشويه. عندي هنايا كيلو. نسيت واحد ساشي دو ليفور دو 8 غرام، نسيت ما درتهاش. غادي نديروها دابا. غادي نجمع العجينه ديالي مزيان. فوالا، العجينه خصها تكون بحال هكا، ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون جاريه. votre pâte il doit pas être trop collante ni trop dure. J'ai oublié de mettre un paquet de levure de 8 grammes. Je l'ai mis à la fin. Voilà, vous allez couper les boudins. Si vous voulez des grands, vous faites des boudins grands. Si vous voulez des petits, vous faites des petits. إلا بغيتو الفقاس يكون كبير ديروا هادو كبار لي بودان، بغيتو يكون صغير ديروهم صغار. انا غادي نديرهم شويه كبارين بحال هاد التقاده هادي، بحال هكا. بقى ليا كاس من كيلو ديال الطحين. il me restait un verre de farine que j'ai pas rentré. Vous prenez un jaune d'œuf, Nescafé, du vinaigre pour badigeonner vos boudins. غتاخدوا هنا القهوه سريعه الذوبان مع الخل وصفر البيض، وغادي ديروا لهم بحال هكا، تقرصوهم باش ما يتفرقعوش لكم، باش يلا يبقى لهم الوقت باش يطلعوا غير واحد شويه بحال هكا. وغادي تدهنوهم. ضروري ما ديروا لو بابي دو كويسون، ضروري ما ديروه، سينو غادي يلصقوا لكم. مع كنديروا ليهم البيض وداكشي كيلصقوا. الفران راه مهم، الفران الا كان سخون غادي يتفرقع عليكم. لو فور سي تري امبورطون، il faut qu'il soit très froid. خاصو يكون بارد، العافيه تكون من التحت. الا سخن لكم الفران حلوا عليه مره حلوا عليه. هذا كدهنوهم بحال هكا، بعد كديروا لهم الزواقات عشوائيين.
pour avoir une belle couleur. Après, vous mettez le dessin que vous voulez, par exemple comme ça. Si vous voulez faire comme ça. الزواقه اللي بغيتو غادي. انا دخلتهم الفران، دخلتهم هنا الفوق كاع في مره، ما كايناش العافيه، العافيه كاينه من التحت. ها هي درتها هنا فين كاينه الفرفاره، وهنايا درتهم ما بين 50 75. ديروا 75 على حسب الفران ديالكم. انا درت 75. الا كان عندكم لا تخليكم الفران يكونوا هما كيطيبوا مره حلوا عليهم واحد شويه يتنفس باش ما يتفرقعوش. دابا ها هو الفقاس ديالي هوتو لتحت، ها هو طالع مزيان، درتو في الوسط. العافيه مهيله غير باش يشد راسو واحد شويه، واحد 10 دقائق صافي وغادي نخرجو. دابا انا خرجتهم من الفران، فوالا سون بيان دوري ليجيرمون. دابا غادي نخليهم. maintenant je vais les couvrir avec un tissu. شوفوا كيخرجوا، راه خرجوا روعه مزيانين. غادي نغطيهم بواحد الزيف. je vais les couvrir avec une serviette. je vais mettre du plastique au-dessus. celui qui est pressé les met au congélateur puis il les coupe. celui qui n'est pas pressé les laisse toute la nuit. et celui qui est à moitié pressé les laisse 4 heures. voilà. غادي نخليهم هكا مغطيين واحد 4 سوايع، ومن بعد غادي نقطعوهم مع بعضنا ان شاء الله. هما لي بودان ديالنا خرجت من الفران. دابا انا غادي نقطعهم بواحد الموس يكون ماضي. هذا راني ديجا قطعتهم. كتمشيو معاهم غير بشويه خمسه ابروش، تمشيو معاهم هكا تقطعوهم كما بغيتو، تبقاو غاديين معاهم بشويه بشويه حتى يتقطعوا لكم، راه ما كيتهرسوش ليا. Voilà, il faut les couper tout doucement, délicatement. Après, je vais les mettre au four. غادي نديرهم في الفران، غندير العافيه الفوق والتحت، وغادي نخليهم يتحمروا غير بشويه. ما ديريش العافيه مجهده، 180 باش ما يتحرقوش لكم. faut mettre le feu à 180. il faut les surveiller. une fois que vous voyez que c'est doré de deux côtés, c'est bon, ils sont prêts. voilà.